kaning bulak ko. Nag-iisa. Pupunta ko kung sinilasan ko isa. Where are you right now, te? Bouquet Botanical Garden. Yeah. Huh? The old tree. It's an olive tree. Olive? Taka ramang ka? Tita said. Olive, oh. Hurry, I'm dirty. Hindi naman init. Kasi katong primero, kwan pan siya kaayo. Kadugaya. Ha? Siya bunga, oh. Gagmay kaayo man. Nasa sa forest. Ano, kaya? Kaya. Matulog ako kanina. Kuan si ano mo mga kahoy sa suko. Dito na tayo mag-picture taking. Olive yung nakalagay doon, pero hindi siguro yun yung olive na, ano no? Olive tree? No? Ay, may campsite. Tapos may ari ang ilang rooms, the rooms 300. 300, may 500. Family room is, Ano lang tayo mag-room? I think family room is 800. So, the guest house. Sayon! Naman yung iba. Wala pa naabot. There ang museum on there. Asa man ta mag-iway? If you want to go to the museum closes at 4. At museum sa ta. Oo, 3 na. 3:36, hapit na. This one we can. That sound noise is 100 baht. Yung puntahan natin. Oo, yung tubigan. I think it's close. We'll see. Kasi sarado na. Tara, oh, guest house. Daw herbal. Ano ta mag-walking diri okay, mag-walking ba? It's good to have okay exercise because there's kada pang elevation. Ano adya po worker bon pero murag dili na gid maatiman kaya nila magkadako. Kay kung wala ni worker, gabi na ni kaing kuan diri. Tawaga sila dito, oh. We can go around. Open pa, oh. Oh, Coconut. Ginger. Ginger lagi. Ginger. Ron, ginger lagi ni Ron. Ginger na. Part. Kuha na siya sa Dili siya ginger. ginger yung katong paan. Orange yata. Orange. Sama, di ba? Turmeric. Oh, suki man Teresel. Pan man eh, para sa kanin man yan. ay oo, parang Sa bahay meron kami yan.
Ito, Ilala- malunggay ito. Ginagawa namin itong sabaw. Si mother, naami tanuman ni Chinese malunggay. Oo. Ginagabutan na mo sa kanang sabaw ba? Sabaw, ginasabaw ni siya. Sabaw. Sa MBC, Sabaw ba? Sabaw na tinola, pwede. ginasabaw. Parang kidneys o yung shape niya. Oo na siya, Yung kaya lang. butterfly man. Konti siya. Why there's a spider there? Napa oh. Hey, what is that? I know today's Saturday. Yeah. Is it the one? Enjoy the nature. Pwede ra. Just enjoy the nature. You make the plants sick. The pine tree. Dami ba ya? Nay guest house diri 300 ra. Balik dito. Balik sa parking dito lang anak. We are going to the lake. Lake daw. Guest house oh. Na daw lake dito. Lake diri. Oh, Like lang. Ito yung namatay, di ba? hindi. Ang kabanguran na dong. Ano yung campsite ba? Ang kawan kay gyapon nga yung asawa. Murag diha siguro ta kay daghang kae. Hapit to ba? Kung pag-ambak to niya, dito siya sulod sa shoot, ay. Big side daw nito. Nari sa activity. Daghan naman gud karon naghimuin ani pa. Ikaw primero ka ani. Agi daw jud, agi. Dapat mo agi jud. Balance ra ni, balance. Ay! Wow, required daw mo agi tanan. Oh, agi daw tanan diri. Agi daw tanan. Paikis kay na video kasi pag-agi dili permahan. Yay! Sam-sam po dagi. Sis Mary, everyone should pass here. Bonfire man nila. Videoy ko. Away hawiray. Grabe lagi. Sige go. Dali. Away hawiray.
Hindi siya baka ubos raso. Ay, binawi ko solo. Ate Lori, akong videohan. Na, unsa man na? Padayo na. Sige. 1, 2, go. Padayo. Grabe mo pa sa gido. So, dyan siya, mura kag nanguan. Next is Mary. Alas. Susu. Okay. You sign the passport for that? Hala, anak pulwa man din ni. Hala ka diha. Man din basta-basta. Sabi ni Mug sayon ra. Guro-guro, kaya daw gawin dia Max. Bantay lagi. Mag-uba ako pa sandal sa mo. Basta-basta. Pero akong sandal kay mabungkag. Sige daw Max, be. O, di siya magunit, oh. Ah! Kaya di daw siya magunit. Ah, let's see. Dali di siya magunit, ha? Ay, di pwede. Ayaw, gunit. Ah! You go, kuya. You follow na. Oh, wala dyan nag-arrange. My turn. Oh, go. Camping area dito. Oh, camp area. Pero di daw available this month. Oh no. Alira, go na dong. Pwede na ito magbukar ang kuwan. I'll do fast mode. Di ra kay siya kuan na ay Fast mode. the campground. Ilan kayo, Karo? Nye Bridge. Dito na po ship over. Ano siya, Ay, bibili na ito.